합시다. 부제타 앙팡더디오 끼에베니. 할렐루야. 감사합니다. 많은 성도들이 신앙생활을 하면서 놓치고 있는 부분들이 있어요. Une chose que les fidèles perdent dans leur vie chrétienne. 그 신앙생활은 하나님을 믿는 거거든요. La vie chrétienne, c'est croire en Dieu. 그 눈에 보이는 사람을 믿는 게 아니란 말이에요. Ce n'est pas croire à la personne que nous voyons à nos yeux. 하나님께 예배드리는 거란 말이에요. C'est de faire le culte devant Dieu. 근데 하나님이 눈으로 안 보이잖아요. Mais Dieu est invisible. 교회 와도 뭐 하나님을 우리가 눈으로 볼 수 있습니까? Et même si c'est pas à l'église qu'on va pouvoir voir Dieu à nos yeux. 그래서 우리가 말씀을 듣는 거거든요. Et c'est pour ça que nous écoutons la parole de Dieu. 이게 성경 말씀에 하나님에 대해서 얘기하고 있거든요. Parce que la Bible parle de la parole de Dieu. 저와 여러분들이 오늘 말씀을 통해서 진짜 하나님 만나고 또 하나님이 함께하는 축복을 누리게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et donc à travers cette parole, je vous bénis de bien comprendre et recevoir la parole de Dieu. 근데 이 하나님이 눈에 안 보이기 때문에 사람들은 다 자기 생각 가지고 하나님을 생각하거든요. Et puisque Dieu est invisible, tous les hommes ont leurs propres critères sur Dieu. 그게 하나님을 믿어도 자기 기준 가지고 하나님을 믿는 거예요. Même en croyant en Dieu, ils vont avoir une foi qui est basée sur leurs propres critères. 그 어떤 면에서는 자기가 필요한 하나님을 찾는 거예요. En quelque sorte, ils sont en train de chercher un Dieu dont il a besoin. 그 내게 필요한 하나님을 자꾸 만나려고 하는 거예요. Il est en train de chercher quelqu'un qui peut l'aider. 이제 그렇게 하다 보면은 잘못하면은 이게 우상 종교하고 비슷하게 이렇게 흘러가 버려요. Et dans ce cas-là, au pire des cas, on peut très bien se trouver dans un cas où c'est comme une religion des idolâtries. 우상 숭배하고 귀신을 섬기는 사람들은 하나님의 뜻, 신의 뜻 이거 상관없습니다. 오직 자기 잘 되게 해달라고 기도하는 거 외에는 할 수 있는 게 Parce 없거든요. que ceux qui font de l'idolâtrie, leur but principal, c'est d'avoir une bonne vie, c'est d'avoir la réussite dans le monde. 근데 우리가 믿는 하나님은 그런 하나님이 아니란 말이에요. Mais le Dieu que nous croyons, ce n'est pas un Dieu de ce genre. 우리가 믿는 하나님은 천지를 창조하신 하나님이에요. Le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu qui a créé ce monde. 그 성경에는 뭐라고 얘기하느냐? 그분이 전능하신 하나님이다. 우리 생각은 뭔가 자꾸 이렇게 갇혀 있는 거예요. Parce que nos critères, nos pensées sont encadrés par certaines choses. 내게 필요한 하나님을 자꾸 만들어내는 거예요. Nous sommes toujours en train de créer un Dieu dont nous avons besoin. 그래서 진짜 응답을 받으려고 하면은 성경에서 말하고 있는 그 하나님의 그 존재 속으로 들어가 버려야 돼요. Donc pour recevoir la vraie réponse, il faut entrer dans la définition de Dieu qui est dans la Bible. 그래서 지금 이 시간만큼이라도 내 생각과 내 기준과 내 걸 좀 내려놓고 하나님 속으로 자꾸 들어가야 되는 Et 거예요. donc au moins à ce moment-là, il faut laisser tous ces critères, ces pensées et entrer dans les choses de Dieu. 그게 예배거든요. C'est ça un culte. 할렐루야. 우리가 하나님께로 나아가는 거예요. Un culte, c'est aller devant Dieu 그래서 하나님의 음성을 듣는 거예요. et écouter la voix de Dieu. 하나님께 찬양을 하는 거예요. C'est de faire les louanges devant Dieu. 하나님의 계획을 찾아내는 C'est de 거예요. chercher le projet de Dieu. 내 걸 내려놓고 하나님 그 계획 속으로 들어가는 거예요. C'est de laisser mes propres choses, mais entrer dans le projet de Dieu. 그게 바로 신앙생활이거든요. C'est ça la vie chrétienne. 저와 여러분들이 만약에 이 메시지가 한 번이라도 들려져서 정말 하나님 속으로 내가 조금만 들어갈 수 있다면 우리 인생이 바뀌어버려요. Donc si vous pouvez écouter ce message comme un message important et que vous pouvez entrer un petit peu dans les choses de Dieu, votre vie va changer. 이스라엘 백성들이 그걸 놓치니까 결국은 우상을 섬길 수밖에 없는 C'est parce 거죠. que les Israélites ont perdu cette notion qu'ils sont obligés de faire de l'idolâtrie. 그 배경에는 사단이 역사하고 있거든요. Et à l'arrière-plan de l'idolâtrie, c'est Satan qui agit. 결국 사단이 우리 인간을 유혹해서 나 중심으로 세상 중심으로 육신 중심으로 살도록 자꾸 우리를 미혹해 가는 거예요. Finalement, Satan met toutes les tentations afin que les hommes soient centrés à la vie charnelle, à la vie personnelle. 여러분들이 만약에 예배드리다가요 이 말을 진짜 알아들으면은 여러분들 인생이 바뀌어요. Mais si pendant le culte vous comprenez un petit peu cela, votre vie va vraiment commencer à changer. 하나님께서 지금도 역사하고 계십니다. Parce que Dieu est en train d'agir même maintenant. 그래서 이 시간만큼이라도 내 기준이나 내 생각을 좀 내려놓고 하나님의 음성을 들으려고 여러분들 마음을 한번 모아보세요. Et donc au moins à ce moment du culte, il faut laisser ses propres choses, mais essayer de réunir tout son cœur envers Dieu. 그러면은 하나님의 계획이 들려지기 시작해요. Alors je vais pouvoir écouter le projet de Dieu. 그 속에서 나를 향한 계획들이 보여지기 Et je vais 시작해요. pouvoir voir un projet qui est pour ma vie.
그 속에서 나를 세밀하게 인도하시는 하나님의 손길이 Et 보여지기 je 시작합니다. vais pouvoir voir également la main qui conduit ma vie. 그래서 우리가 이번에 유럽 집회를 하거든요. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons la conférence européenne. 유럽에서 복음 운동이 시작되어졌는데 500년 만에 유럽이 완전히 무너졌잖아요. Le mouvement de l'évangile a commencé il y a 500 ans en Europe et l'évangile a complètement disparu depuis. 그러면은 그 현장에 살고 있는 우리에게 하나님의 계획이 있을까요, 없을까요? Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas de projet pour nous qui sommes en train de vivre dans ces terrains? 그 현장 속에 분명히 하나님의 계획이 있는 거죠. Il y aura forcément des projets de Dieu sur nos terrains, nos propres 여러분들 terrains. 하나님은 지금도 세계 복음화를 이루어 가고 Parce 계십니다. que même en ce moment, Dieu est en train d'accomplir son projet d'évangélisation mondiale. 지금도 마태복음 28장 18절에 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼으라는 이 메시지가 성취되고 있습니다. Même maintenant, l'alliance d'aller faire les disciples de toutes les nations est en train de s'accomplir en ce moment. 천하 만민에게 복음을 전파하라는 이 말씀이 지금도 성취되고 있습니다. Même maintenant, l'alliance d'aller prêcher dans le monde entier est en train de s'accomplir. 땅 끝까지 내 증인되라는 이 말씀이 지금도 성취되고 있습니다. Même maintenant, l'alliance qui dit que nous serons des témoins de Jésus est en train de s'accomplir. 거기에 하나님의 모든 관심이 집중되어 있습니다. Et toute l'attention de Dieu est sur ces alliances-là. 그래서 하나님께서는 아무리 어려운 시대가 와도 시대마다 복음 가진 렘넌트 전도자를 일으켜 갖고 하나님의 계획을 이루어 가십니다. Et c'est pour ça qu'à quelles que soient les souffrances qu'il y a dans les époques, Dieu a choisi des personnes pour continuer à transmettre l'évangile. 그래서 우리가 유럽 집회를 하는 거예요. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous faisons la conférence européenne. 이 말은 여러분들 꼭 그 집회 가야 응답받는다 이 말을 하고 있는 게 Je 아니에요. ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument participer à cette conférence pour recevoir une réponse. 우리가 지금 하나님의 계획이 뭔지를 모르는 거예요. Mais nous ne savons pas encore quel est le projet de Dieu. 여러분들 하나님의 계획을 모르면은 구원받은 하나님의 자녀는 응답받을 수 없습니다. Si nous ne connaissons pas le projet de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas recevoir la réponse de Dieu. 그래서 지금 전체 세계 복음화의 언약이 성취되고 있는 가운데 하나님께서 유럽을 향한 하나님의 계획이 선포가 되거든요. Et donc, parmi l'accomplissement de l'alliance de l'évangélisation mondiale, Dieu est en train d'accomplir aussi l'évangélisation de l'Europe. 결국은 신앙생활은 하나님의 계획이 이루어지는 거거든요. Finalement, la vie chrétienne, c'est accomplir le projet de Dieu. 그러면 하나님의 계획이 뭔지를 알아야 될 거 아닙니까? Alors, il faut connaître le projet de Dieu. 여러분들 그걸 붙잡는 거예요. Et c'est ça qu'il faut saisir. 할렐루야. 그 속에서 오늘 강단의 교회를 향한 하나님의 음성이 들려지는 거거든요. Et dans ce projet-là peut être aussi indiqué par le message de chaque dimanche. 여러분들 하나님은 질서의 하나님입니다. Dieu est un Dieu 능력의 하나님입니다. d'ordre, il est un Dieu de puissance. 그 하나님이 하시는 방법이 말씀을 주시고 말씀을 Et 성취시키는 la méthode qu'il a choisie pour agir, c'est de donner la parole et accomplir sa parole. 그러니까 있잖아요. 우리가 하나님께서 우리 파리생명교회를 세웠는데 이 파리생명교회에 주시는 메시지가 세계 복음화의 계획과 전혀 동떨어져 있다면은요. 여러분들 우리 파리생명교회는 응답받을 수 없는 거예요. Ça veut dire que si le message de l'Église de Vivante de Paris est très éloigné de chaque message de l'évangélisation mondiale, ça veut dire que l'Église ne va pas recevoir de réponse. 그래서 하나님께서 교회를 세우시고 교회의 성도들을 부르시고 그 성도들에게 지역을 살릴 하나님의 메시지를 주시는 C'est 거예요. pour justement accomplir son projet que Dieu continue de nous apporter la parole, continue de nous donner des directives dans notre vie. 군대에 가면은 줄 잘 서야 된다는 말이 있어요. Dans les armées, on dit qu'il faut bien faire ses queues. 아무리 능력이 뛰어나도요. 줄 잘못 쓰면 진짜 고생합니다. Même si quelqu'un est vraiment très doué, s'il il choisit une mauvaise queue, une mauvaise personne, il va souffrir dans sa vie. 근데 별로 d'armée. 능력이 없고 똑똑하지 않은데도 줄 잘 설면요. 군대에서 아주 이렇게 편하게 지낸다니까요. Alors, même si quelqu'un n'est pas très doué, mais quelqu'un n'est pas très compétent, s'il fait de bonnes queues, il suit de bonnes personnes, il va être utilisé utilement dans l'armée. 우리가 잘하는 게 아니에요, 신앙생활은. La vie chrétienne, en fait, ce n'est pas nous qui allons mener bien notre vie chrétienne. 하나님의 계획 속으로 들어가는 La 거예요. vie chrétienne, c'est seulement chercher le projet de Dieu. 하나님의 복음 속으로 들어가는 C'est 거예요. seulement chercher à entrer dans 하나님께서 l'évangile de Dieu. 이루시는 그 구원 계획 속으로 들어가는 C'est 것입니다. seulement d'essayer d'entrer dans le projet de salut que Dieu est en train d'accomplir. 여러분들 그게 신앙생활이에요. C'est ça la vie chrétienne. 여러분들 그게 진짜 깨달아져 버리면요. 하나님의 축복의 흐름 속에 내가 있게 되는 거예요. Alors si vous arrivez à comprendre cela, je vais me situer dans l'accomplissement de la parole. 여러분들 그게 마가다락방이었잖아요. C'était ça l'église primitive. 여러분들 예수님께서 부활하신 것을 직접 목격한 사람이 500명이었다니까요. Il y avait 500 personnes qui ont vu directement la résurrection de Jésus.
근데 하나님께서 역사하시는 그 자리에 있었던 사람은 120명밖에 없었다. Mais ceux qui se trouvaient dans le lieu où Dieu a commencé à agir, il n'y avait que 120 personnes. 380명이 구원 못 받았냐? 아니에요. 부활하신 주님 만나고 복음 알았다니까. Alors est-ce que cela signifie que les 380 autres personnes n'ont pas été sauvées? Non, ils ont su l'évangile et ils ont été sauvés. 그러나 그 시대를 살리는 하나님의 성령이 역사하시는 가장 관심 있는 그 자리에는 축복을 놓쳐버린 거예요. Mais ces personnes-là ont perdu la bénédiction de se trouver dans le lieu où Dieu a commencé à agir dans l'église primitive. 여러분들 120명이 이게 어떤 자리인지를 알은 거예요. Mais les 120 personnes ont compris quelle place ils étaient. 그 눈이 열린 거예요. Ils ont compris, ils ont ouvert ses yeux pour voir 이게 l'œuvre de 하나님의 Dieu. 은혜입니다. C'est ça la grâce de Dieu. 할렐루야. 여러분들이 그 자리에 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis aujourd'hui de vous retrouver dans le lieu où Dieu commence à agir. 하나님이 역사하시는 시간표, 하나님이 역사하시는 그 자리, 그 현장에 여러분들 내가 그 자리에 있다는 게 그게 축복이라니까요. Rien qu'être présent sur un lieu où Dieu commence à agir, c'est ça la grande bénédiction que nous recevons. 그때부터 내가 있는 현장에 하나님께서 역사하기 시작하는 Et à 거예요. partir de ce moment-là, Dieu a commencé à agir sur nos propres terres. 여러분들 그래서 있잖아요. 진짜 복음을 붙잡고 하나님의 말씀에 인도받는 그 자리에, 그 현장에 여러분들 우리가 들어가게요. 진짜 기도해야 되는 거예요. Donc il faut vraiment prier à ce que nous puissions nous trouver, nous situer sur un terrain où Dieu commence à agir comme à l'époque de la chambre haute de Marc. 하나님의 백성인 이스라엘이 왜 바벨론의 포로로 잡혀갔을까요? Pourquoi est-ce que Israël, qui est le peuple de Dieu, a été captif de Babylone? 아니 하나님의 백성인 구원받은 하나님의 자녀들이 왜 바벨론의 포로로 잡혀가냐 이 말. Pourquoi est-ce que Israël, qui est le peuple de Dieu, est parti en tant que captif en Babylone? 그게 성경의 얘기거든요. C'est l'histoire de la Bible. 결국 이스라엘 백성들이 하나님의 능력과 복음을 놓쳤을 때마다 하나님 이스라엘 백성들에겐 재앙과 저주 계속 들어온 거예요. Finalement, à chaque fois que Israël a perdu la puissance et l'évangile de Dieu, les désastres et malédictions ont commencé à venir. 그러면은 이스라엘 백성들이 언제 포로에서 해방되어 돌아왔습니까? Alors quand est-ce qu'ils sont revenus de leur captivité? 복음이 회복되어 하나님의 능력이 설명될 때 이스라엘 백성들이 포로에서 해방되어 돌아온 거예요. C'est seulement lorsqu'ils ont restauré l'évangile, seulement lorsqu'ils ont restauré la puissance de l'évangile qu'ils sont revenus de leur captivité. 그때마다 하나님께서는 남은 자를 택했고 그 남은 자에게 복음을 설명한 Et 거예요. à chaque époque de souffrance, Dieu a choisi des personnes restées pour transmettre l'alliance de génération en génération. 할렐루야. 힘이 없어서 노예가 되는 게 C'est pas 아니라니까요. parce qu'ils n'avaient pas de force dans la nation qu'ils sont devenus esclaves. 능력과 실력이 없어서 노예되는 게 C'est pas 아니라 parce qu'ils manquaient de compétences et de capacités qu'ils sont devenus esclaves ou de captifs. 하나님의 능력을 덧입는 복음 놓쳐버리면은 세상의 노예가 되는 거예요. Si nous perdons la puissance de Dieu, nous allons automatiquement devenir esclaves de ce monde. 그게 성경의 역사예요. C'est ça l'histoire de la Bible. 그래서 저와 여러분들이 복음 붙잡아야 되는 C'est pour 거예요. ça qu'il faut absolument saisir l'évangile. 할렐루야. 여러분들 진짜 복음 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. C'est pour ça que je vous bénis de saisir correctement l'évangile. 오늘 우리 작년 말부터 창세기부터 시작해서 계속 한 주에 한 권씩 계속 성경을 지금 이야기해 왔습니다. Alors depuis la fin de l'année dernière, nous avons pris un livre par semaine, par dimanche, depuis le début. 오늘 구약 성경 마지막 성경이 말라기입니다. Et aujourd'hui, nous trouvons au dernier livre de l'Ancien Testament. 구약 성경이 총 몇 권인지 아십니까? 여러분? Est-ce que vous savez combien de livres il y a dans l'Ancien Testament? 몇 권이죠? Combien de livres il y en a? 예, 39권이. Il y en a 39. 신약 성경은 몇 권입니까? Et dans le Nouveau Testament, 27권이죠. il y en a 27. 합해서 66권입니다. Et cela fait 66 livres. 그래도 우리 하나님 믿는데 그 정도는 좀 알고 있어야 안 되겠습니까? Au moins, puisque nous croyons en Dieu, il faut au moins connaître ces nombres des livres. 그 구약 성경의 마지막 성경이 말라기입니다. Le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie. 이름이 말랄까요, 말라기일까요? Alors, il s'appelle Malachie 이 선지자 이름이거든요. parce que c'est le nom du prophète. 말랄까요, 말라기일까요? En fait, 말라기입니다. donc, le prophète s'appelle Malachie. 그 사람 이름이 말라기예요. Il s'appelle donc Malachie. 마지막 성경이 말라기 선지자를 통해서 주신 말씀이거든요. Et le dernier livre, c'est donc c'est la parole qui a été transmise par le prophète Malachie. 이스라엘 백성들이 포로에서 돌아와서 다시 성전을 재건하는 그 배경 속에
마지막 선지자에게 주신 말씀입니다. C'était la parole qui a été transmise lorsque le peuple Israël a commencé à retourner en Israël et bâtir à nouveau le temple. 마지막 선지자인 말라기가 활동하고 그 다음에 예수님이 오실 때까지 400년 동안 암흑 시대가 왔습니다. Et l'époque des ténèbres arrive après la mort de Malachie jusqu'à l'arrivée de Jésus pendant 400 ans. 가장 어두웠을 때 빛 대신 그리스도께서 오신 거예요. Au moment où le monde était le plus obscur, Jésus est venu en tant que sauveur de l'humanité. 그래서 구약 성경 선지자의 마지막 메시지가 말라기를 통해서 주어진 거예요. Et donc le dernier message de l'Ancien Testament a été donné par ce prophète Malachie. 그래서 말라기 선지자가 굉장히 중요하겠죠. Et donc le prophète Malachie doit être très important. 말라기를 통해서 하나님께서 무슨 말씀을 우리에게 주고 계시냐? Quel message Dieu est en train de nous transmettre à travers le prophète 오늘 Malachie? 우리에게 주시는 메시지의 제목은 치료하는 광선을 비추리니. Donc le titre du message que nous abordons aujourd'hui, c'est la guérison sous ses ailes. 하나님은 우리를 치유하기를 원하십니다. Dieu veut nous guérir. 하나님은 이 시대를 치유하기를 원하십니다. Dieu veut guérir ce monde. 하나님은 여러분들의 가정 가문을 치유하기를 원하십니다. Dieu veut guérir votre famille. 근데 진짜 치유는 하나님께로부터 오는 빛 대신 그리스도의 복음이 우리 가정에, 개인에게, 지역에 들어가야 치유가 되는 거예요. Mais la vraie guérison, c'est d'éclairer la lumière qui vient du Christ, qui est la solution de Dieu. 그래서 치유하는 광선을 비추겠다고 말씀하고 있습니다. C'est la raison pour laquelle on dit que la guérison sera sous ses ailes, sous le soleil qui se lèvera. 여러분들이 진짜 언제 치유가 되느냐? Quand est-ce que nous avons la vraie guérison dans notre vie? 여러분들 가정이 언제 회복이 되느냐? Quand est-ce que notre famille est restaurée? 여러분들의 산업이 언제 회복이 되느냐? Quand est-ce que notre travail est restauré? 여러분들의 학업이 언제 회복이 되느냐? Quand est-ce que nos études seront restaurées? 치유가 돼야 돼요. Il faut d'abord les guérir. 어두움이 무너져야 된다 이 말이에요. Autrement dit, il faut d'abord combattre les ténèbres qui sont 하나님께서 우리를 sur cette 창조할 terre. 때 원래 우리에게 굉장한 능력을 주시고 창조하신 거예요. Parce que dès le début, lorsque Dieu nous a créés, il nous a donné une grande capacité. 근데 왜 이렇게 힘듭니까? Mais pourquoi est-ce que nous souffrons dans la vie? 왜 이렇게 사업이 어렵습니까? Pourquoi est-ce que nous avons des difficultés 왜 dans le 이렇게 학업이 travail? 어렵습니까? Est-ce que nous avons des difficultés dans 왜 les études? 불신자의 노예로 삽니까? Pourquoi est-ce que nous sommes souvent esclaves des non-croyants? 어두움이 영향을 받아서 그런 거예요. C'est parce que nous sommes influencés par les ténèbres. 그 어두움이 무너져야 됩니다. Il faut donc chasser ces ténèbres. 그래서 답은 빛밖에 없습니다. Et donc, la seule solution, c'est la lumière. 빛 대신 그리스도의 복음이 나와 우리 가정과 나의 현장에 비춰져야만 어둠이 무너지는 Il faut 거예요. éclairer cette lumière qui vient du Christ pour que les ténèbres soient chassées. 여러분들 이 말을 진짜 여러분들 알아들으셔야 됩니다. Il faut absolument comprendre ce que je suis en train de 예수 믿는 dire. 사람이 열심히 하고 잘하고 성실히 하고 최선을 다해야 됩니다. Un chrétien doit bien sûr faire ses efforts, faire son maximum dans son 그러나 travail. 그것만 가지고는 흑암이 무너지지 Mais ce 않습니다. n'est pas avec les efforts que nous allons pouvoir chasser les ténèbres. 진짜 복음이 비춰져야 Il 돼요. faut absolument éclairer la lumière de 빛이 l'évangile. 비춰져야 Il 돼요. faut éclairer la lumière du 창조의 Christ. 빛이 비춰져야 어둠이 물러가는 Il 거예요. faut éclairer la lumière de la création pour chasser les ténèbres. 가장 먼저 내 자신이 회복이 되는 거예요. Et c'est comme ça que je serai en premier restauré. 진짜 복음의 빛이 비춰진다니까요. Parce que la lumière de l'évangile sera vraiment éclairée sur les 그래서 ténèbres. 오늘 중요한 세 가지를 예수님께서 하나님께서 말라기 선지자를 통해서 우리에게 말씀하고 있는 Et donc 겁니다. Dieu est en train de parler de trois choses très importantes à travers la parole 그 de 첫 번째가 Malachie. 뭐냐? Quelle est la première chose? 먼저 올바른 예배를 회복해라. Premièrement, il faut restaurer le culte correct. 말라기 1장에서 이 메시지를 하고 있습니다. C'est dans Malachie chapitre 1. 그 중에 1장 6절에서 8절을 한번 같이 읽어보겠습니다. Nous allons peut-être lire ensemble les versets 6 à 8 du chapitre 1. 좀 복잡할 것 같으니까 내용이 좀 길거든요. 제가 한번 읽어보겠습니다. Comme ça sera très long, je vais lire moi-même. 6절에서 8절까지입니다. C'est du verset 6 à 8. 내 이름을 멸시하는 제사장들아 나 만군의 여호와가 너희에게 이르기를 아들은 그 아버지를 종은 그 주인을 공경하나니 내가 아버지일진데 나를 공경함이 어디 있느냐 내가 주인일진데 나를 두려워함이 어디 있느냐 하나 너희는 이르기를 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였나이까 하는도다 너희가 더러운 떡을 나의 제단에 드리고도 말하기를 우리가 어떻게 주를 더럽게 하였나이까 하는도다 이는 너희가 여호와의 식탁은 경멸히 여길 것이라 말하기 때문이라 만군의 여호와가 이르노라 너희가 눈먼 희생 제물을 바치는 것이 어찌 악하지 아니하며 저는 것 병든 것을 드리는 것이 어찌 악하지 아니하냐 이제 그것을 너희 총독에게 드려보라 그가 너를 기뻐하겠으며 너를 받아주겠느냐. Donc un fils honore son fils et un serviteur son maître. Et si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte
qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées à vous, le sacrificateur, qui méprisez mon nom. Et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Et c'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. 하나님의 자녀가 가장 먼저 회복해야 될 것이 예배입니다. Donc la première chose qu'un enfant de Dieu doit restaurer, c'est le culte. 예배는 우리의 영적 상태를 말해줍니다. Le culte explique notre état spirituel. 아들도 아버지를 존경하고 종도 그 주인을 공경하는데 Même un fils honore son père, un serviteur honore son maître. 내가 너희의 아버지이고 주인인데 왜 너희는 나를 공경하지 않느냐? Alors Dieu est en train de dire, je suis votre maître, je suis votre père, pourquoi vous ne m'honorez pas? 눈먼 희생 제물을 가져오고 저는 것 병든 것들을 가져와서 왜 나한테 예배를 드린다고 하냐? Vous êtes en train de m'apporter des sacrifices impurs, vous êtes en train de faire des cultes sans le cœur sincère. 이걸 총독에게 드려보라. 받겠느냐? Essayez de donner cela à votre gouverneur, est-ce qu'il va les recevoir? 사람들도 받지 않는 예물을 가지고 와서 제물을 가지고 와서 내게 드린다고 지금 드리지 않느냐? Les hommes sont en train d'apporter les choses que même les hommes ne vont pas recevoir et vous êtes en train de vous dire que vous êtes en train de faire le culte. 여러분들 하나님의 자녀가요. 가장 먼저 회복해야 될 게 예배입니다. La première chose qu'un enfant de Dieu doit restaurer dans sa vie, c'est le culte. 왜 예배부터 회복해야 될까요? Pourquoi il faut restaurer d'abord le culte? 여러분들 우리 생명을 주관하는 분은 하나님입니다. Parce que celui qui contrôle notre vie, c'est Dieu. 우리 생사화복을 주관하신 분이 하나님입니다. Celui qui contrôle la vie, la mort et la bénédiction et la malédiction, c'est Dieu. 불신자의 생명까지도 하나님이 주관합니다. Même la vie des non-croyants, c'est Dieu qui contrôle. 그래서 하나님 앞에 드리는 예배를 회복해야 됩니다. C'est pour ça qu'il faut restaurer le culte qui est donné à Dieu. 눈에 보이지 않는다고 해서 저는 것, 병든 것 가지고 와서 그 피제사를 드리는 그 이스라엘 백성들의 영적인 상태를 말하는 거예요. Donc on est en train d'expliquer l'état spirituel des Israélites qui sont en train d'apporter des choses impures en se disant que Dieu est invisible, donc il ne va pas voir. 여러분들 그거는요. 피제사를 드린다는 말은 복음을 회복한다는 말이거든요. Alors qu'à l'époque, faire les sacrifices de sang, c'était restaurer l'évangile. 창세기 3장 15절에 여자의 후손에 이 언약을 붙잡는다는 말이거든요. Alors qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, c'était de saisir l'alliance de la postérité de la femme. 이 복음으로만이 우리의 인간의 근본 문제의 주범인 사단의 권세를 깨트릴 수가 있거든요. Parce que c'est seul l'évangile qui permettait de chasser les ténèbres à cette époque. 저와 여러분들이 진짜 복음 붙잡을 때 흑암이 무너지는 거예요. Et donc, de la même manière, si nous saisissons correctement l'évangile, les ténèbres seront chassées. 여러분들 진짜 능력과 실력 때문이 아닙니다. Ce n'est vraiment pas de votre capacité ou de votre 가정에 compétence. 문제가 들어오는 게 운명이 아니에요, 여러분들. Si un problème arrive dans votre famille, ce n'est pas par 그 hasard. 배경에 사단이 역사하고 있거든요. À l'arrière-plan, c'est Satan qui agit. 재앙 저주입니다. C'est une malédiction. 그걸 꺾을 수 있는 것은 복음밖에 La 없습니다. seule chose qui permet de chasser cela, c'est l'évangile. 정말 복음 붙잡은 예배가 회복돼야 Il faut 돼요. vraiment restaurer le culte qui saisit l'évangile. 여자의 후손이 아니면은 절대로 흑암이 무너지지가 Si 않습니다. ce n'est pas par la postérité de la femme, nous ne pourrons jamais chasser les ténèbres. 그래서 네피림 시대 때 방주를 만들려고 한 거예요. Et c'est pour ça qu'à l'époque de Néphilim, Dieu demande à Noé de construire l'arche. 방주 안에 들어와야만 삽니다. Il fallait qu'il se retrouve dans l'arche pour être sauvé. 방주 밖에 있으면은요 아무리 실력이 뛰어나도 결국은 죽게 돼 있다니까요. Parce que s'ils étaient à l'extérieur de l'arche, même s'ils étaient très compétents, ils seront tous morts. 여러분들 이 복음 붙잡는 예배가 회복되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc, saisissez aujourd'hui l'évangile de Dieu. 이스라엘 나라가 430년 노예로 살았잖아요. Israël était esclave pendant 430 ans. 그때 이스라엘 나라를 회복시키는데 모세를 보냈지 Et à 않습니까? cette époque-là, Dieu a envoyé Moïse pour le libérer. 여러분들 우리 생각 같으면 어떻게 될까요? Alors, à notre pensée, à notre opinion, qu'est-ce qu'on devrait faire? 모세에게 군대를 키워갖고 군대를 보내야 되는 거예요. Selon nos propres critères, on aurait tous demandé à Moïse de faire une armée. 밖에서는 군대가 공격하고 안에서는 이스라엘 백성들이 내란을 일으키고 이래야 해방이 되는 겁니다. Peut-être que la stratégie, ce serait d'attaquer Égypte avec une armée et faire créer une guerre civile à l'intérieur de l'Égypte. 근데 군대 한 명 없는 처가살이 하고 있는 나이 많은 모세에게 가라고 얘기하는. Mais Dieu demande à une vieille personne, Moïse, qui est en train de vivre dans le désert, d'aller libérer le peuple Israël de 장로들에게 l'Égypte. 가서 먼저 말해라.
allait d'abord dire, va d'abord dire aux 그리고 anciens, 이스라엘 백성들에게 가서 말해라. et puis les anciens vers les peuples, 그리고 그 장로들을 데리고 바로 왕 앞에 가서 말해라. et tu vas emmener les anciens devant Pharaon, 우리 민족은 피제사를 드릴 민족이다. pour dire que notre peuple est un peuple qui doit faire le sacrifice. 그래서 광야로 가서 피제사 드리도록 우리를 보내달라고 얘기해라. Et donc demande à Pharaon de nous laisser partir au désert pour faire les sacrifices. 바로가 이 말을 못 알아듣잖아요. Et bien sûr que Pharaon ne va pas 그래 comprendre 여러분들 cela. 출애굽기를 자세히 한번 읽어보라니까요. Essayez de bien lire l'Exode. 이스라엘 민족 해방 얘기가 아니에요. L'histoire d'Exode, ce n'est pas simplement l'histoire de libération de 10가지 l'Israël. 재앙이 내리면서 바로하고 계속해서 모세가 밀고 당기고 하는데 그 핵심 주제가 뭐냐? 피제사입니다. Il y a les 10 plaies qui vont venir et le thème principal dans le dialogue avec Pharaon, c'est le sacrifice de sang. 그 어마어마한 기적들이 일어나고 막 재앙이 임하고 하니까 이스라엘 백성들이 위기까지 몰려갖고 궁지까지 몰려서 모든 이스라엘 백성들이 다 피바른 거예요. Et puisqu'il y a eu autant de plaies, autant de souffrances à travers cet événement, les Israélites ont tous mis le sang sur leur maison. 어떤 사람들은 어쩔 수 없이 발랐다니까요. Certains ont mis le sang parce qu'ils étaient obligés, 근데 그게 하나님의 계획이었어요. mais c'était aussi le projet de Dieu. 전 이스라엘 백성들이 피바를 때 애굽의 흑암이 와르르 무너진 거예요. Parce qu'au moment où tout le peuple Israël a mis le sang d'agneau sur leurs portes, 그 강한 우상의 세력들이 무너지는 거예요. les ténèbres ont été chassées, les ténèbres de l'idolâtrie ont été chassées. 430년을 붙잡고 있던 애굽의 흑암이 무너지는 거예요. Ces ténèbres d'Égypte qui les sédissaient pendant 430 ans ont été chassées. 여러분들 저와 여러분들이요 이 예배를 회복하기를 원하는 거예요. Et Dieu veut que nous restaurions ce genre de culte. 저와 여러분들이 복음 붙잡고 예배할 때에 가정 가문의 흑암이 진짜 무너지는 거예요. Lorsque nous faisons le culte en saisissant l'alliance, l'évangile de Dieu, les ténèbres de la famille vont être chassées. 여러분들 진짜 이 예배를 회복하기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous demande donc au nom du Seigneur de restaurer ce culte. 피 바를 때 애굽의 흑암이 무너지면서 이스라엘 백성들이 거기서 빠져나온 Et 거예요. c'est au moment où ils ont mis le sang d'agneau sur leurs portes qu'ils sont sortis d'Égypte et les ténèbres ont été chassées. 그래서 예배를 통해서 그 출애굽할 때 그 체험했던 그 능력들을 회복하라는 얘기예요. Et donc Dieu leur demande à ce moment-là de restaurer cette puissance qu'ils ont pu expérimenter à la sortie d'Égypte. 저와 여러분들의 예배가 그런 능력이 역사하는 예배입니다. Et notre culte, c'est le même culte qui a autant de puissance. 할렐루야. 여러분 진짜 언약 한번 붙잡아 보세요. Donc essayez vraiment de saisir l'alliance de Dieu. 정말 복음 한번 붙잡아 보세요. Essayez de saisir l'évangile de Dieu. 정말 예수가 그리스도라는 이 복음 딱 붙잡고요. 진짜 제대로 예배를 한번 해보게 보세요. Essayez vraiment de saisir cet évangile et restaurer correctement le culte. 그래서 예배 하나만 가지고도요. 여러분들 인생 문제가 싹 다 풀려버려야 돼요. Afin qu'à travers un seul culte, vous puissiez résoudre tous vos problèmes. 예배 드릴 때마다 하나님의 음성이 들려져야 돼요. Et à chaque fois que vous faites le culte, vous devez être capable d'écouter la voix de Dieu. 하나님의 저 깊은 속에 있는 그 깊은 메시지가 내 귀에 들려져야 된다니까. Ce message profond de Dieu doit être entendu par mes oreilles. 할렐루야. 하나님께서는요 지금도 우리 가운데 그렇게 역사하기를 Parce que 원하십니다. Dieu veut agir ainsi dans notre vie. 그래서 예배를 회복하라는 거예요. Et Dieu nous demande de restaurer le culte. 세절기에 유월절, 오순절, 수장절에 역사하셨던 그 능력이 하나님께 드리는 예배를 회복하라는 거예요. Dieu veut que nous restaurions ce culte qui a été restauré pendant les 3 fêtes, le Pâques, le Pentecôte et la fête de récolte. 그래서 여러분들 주일날만큼은 제발 좀 하나님께 집중 한번 해보세요. Et donc au moins, je vous en supplie de vous concentrer à Dieu au moins le dimanche. 이 휴대폰도 좀 끄고 있잖아요. 정말 하나님께 한번 집중 한번 해보세요. Essayez d'éteindre le téléphone et vous concentrer vraiment à 100% à Dieu. 우리한테 그런 시간이 필요하다니까요. Parce que dans la semaine, nous avons besoin de ce 정말 우리가 하나님의 자녀가 맞다면은 하나님이 주시는 능력을 체험하는 그 시간이 우리에게 Parce que 필요하다니까요. si nous sommes vraiment enfants de Dieu, nous avons besoin de ce temps où nous allons expérimenter la puissance de Dieu. 아니면요 계속해서 세상에서 치여가고 살 수밖에 없는 거예요. Sinon, nous sommes obligés d'être influencés ou obligés de souffrir dans le monde. 그러면서 내 생각, 내 기준, 내 거 막 거기다가 하나님께 섞여가지고 이게 뭐가 뭔지도 모르면서 하나님께 기도하면서 있잖아요. 하나님 날 좀 봐달라고 그 종교생활 할 수밖에 없는 거예요. Mais en même temps, je suis en train de mélanger mes critères, mes pensées avec les pensées de Dieu. Donc, je suis obligé de mener une vie religieuse, non pas une vie chrétienne. 우리 교회가요 새롭게 시작할 수 있도록 우리에게 좋은 예배당을 주셨잖아요. Dieu 할렐루야. nous a permis un temple très bien pour recommencer à nouveau. 전에 있던 예배 여러분들 아시지 않습니까? 예배당 뭐 모양은 보기 좋았지만은 막 계속 메시지가 울려가지고 뭐
얼마나 말씀 듣기가 힘들었습니까? Avant, donc, dans le lieu où nous étions avant, c'était un lieu donc c'était bien à l'apparence, mais c'était mauvais pour le son. 한 번은 뭐 그 우리 바로 뒤에 뭐 다른 카메론 분들이 와갖고 예배 드리는데 일찍 와가지고 막 예배하는데 막 2층에서 막 소원소원 얘기하니까 막 다 올려가지고 얼마나 예배에 방해됐습니까? Alors une autre fois, on était en train de faire le culte et les gens sont venus déranger un petit peu le culte alors que, enfin, au deuxième étage. 그냥 우리 장로님이 와갖고 막 또 화를 내셔갖고 막 이랬잖아요. Et notre ancien est parti leur dire un petit peu. des 그러면서 choses. 우리가 예배를 드렸지 않습니까? 여러분? Mais nous avons fait des cultes de cette manière avec un petit peu de difficulté. 그런 과정 속에서 하나님께서 우리에게 이 예배당을 주신 거 아닙니까? Et après tout cela, Dieu nous a permis ce nouveau temple. 얼마나 좋습니까? 여기가? C'est vraiment merveilleux. 여기 뭐 시설도 막 딱 돼갖고 막 소리도 잘 들리고 할렐루야. Nous avons tous les équipements qu'il faut pour transmettre la 우리 parole. 사랑이 막 성이 뛰어다녀도 안 시끄러워. Et même si les enfants sont en train de courir, ça fait pas 저기 beaucoup 있을 de 때는 bruit. 막 조금만 뛰다니면 막 그게 울려가지고 막. Parce qu'avant, dans l'autre temple, ici, ils couraient un petit peu, ça faisait beaucoup de son à cause du temple. 할렐루야. 하나님께서 우리에게 예배를 진짜 회복을 하고 주신 거예요. Dieu nous a permis cela pour restaurer correctement le culte. 이번에 우리 유럽 집회 집중신학원 하면서 우리 교회가 완전히 좀 갱신을 좀 Et 하십시오. donc, à travers cette occasion de conférence et de l'Institut, notre Église doit se renouveler 이게 complètement. 진짜 성령님이 역사하셔야 되거든요. Parce que le Saint-Esprit doit agir. 이게 막 우리가 막 노력해서 하자 이 말이 아니거든요. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des efforts pour changer. 정말 하나님의 은혜 속으로 들어가자는 얘기예요. Mais je veux que nous soyons tous dans la grâce de Dieu. 정말 하나님께서 역사하시는 그 시간표, 그 자리, 그 현장에 우리가 있도록 진짜 그 응답 속으로 들어가자는 Mais 얘기예요. je veux que tout le monde se trouve dans le lieu où Dieu agit, dans le lieu où Dieu répond. 두 번째 예수 하나님께서 말씀하신 내용이 있어요. Et deuxième chose qu'il a transmis à travers 참 Malachie, 이런 얘기하기는 어렵거든요. c'est difficile de parler ce genre de choses. 근데 말라기서에서 이 말씀이 너무나 정확하게 나와요. Mais dans le livre de Malachie, on parle de cela. 11조를 회복하라는 얘기. On dit de restaurer le dîme. 말라기 3장 7절에서 12절을 보십시다. Malachie chapitre 3, versets 7 à 12. 여러분들이 집에 가면 꼭 한번 7절에서 12절을 한번 읽어보시기. Je vous conseille fortement de lire ces versets du verset 7 à 12, Malachie chapitre 3. 10절을 제가 읽어드리겠습니다. Je vais vous lire peut-être verset 10. 만군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘 문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. Donc verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous des écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. 여러분들 11조가 회복된다는 말은 내 인생이 하나님 앞에서 회복된다는 말이에요. En fait, restaurer le dîme, c'est restaurer ma vie devant Dieu. 그래서 진짜 있잖아요. 저와 여러분들이 사실적으로 붙잡고 하나님이 축복받아서 전문성을 회복해야 됩니다. Il faut saisir des choses de manière réelle pour restaurer la réponse, la bénédiction de Dieu. 청소를 하더라도 진짜 기도하면서 바르게 하면 하나님 축복하십니다. Même on fait le ménage dans notre vie, si on fait avec la prière, avec l'alliance de Dieu, Dieu bénit notre travail. 그러면서 저축할 수 있다는 말은 내 삶이 하나님 앞에 내 삶에 뭔가가 있다는 Et 얘기예요. si je suis capable d'économiser, ça veut dire que ma vie possède une certaine puissance. 거기에다가요 우리가 하나님께 헌금할 수 있다는 말은 내 인생이 하나님 앞에서 회복됐다는 Et 말이에요. si je suis capable de donner les offrandes à Dieu, ça veut dire que ma vie est restaurée devant Dieu. 진짜 성공이 뭘까요? Quelle est la vraie 우리 réussite? 하나님의 자녀한테 진짜 성공이 뭘까요? Quelle est la vraie réussite pour les enfants de Dieu? 여러분들 돈 많이 버는 게 성공 아닙니다. Gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas la vraie 출세하는 게 réussite. 성공 아닙니다. Avoir une bonne position n'est pas une réussite. 하나님이 필요로 하실 때 드릴 수 있는 게 성공입니다. La réussite, c'est être capable de donner là où Dieu a besoin. 하나님이 쓰시려고 할 때 쓰임 받는 사람이 성공입니다. La personne qui est utilisée par Dieu au moment où il veut, c'est une personne qui a réussi.
그게 참된 성공입니다. C'est ça la vraie réussite d'un chrétien. 하나님께 쓰임 받는 사람 되면요, 하나님이 그 사람의 인생을, 가정 가문을 책임지실 수밖에 없는 Si 거죠. vous devenez quelqu'un qui est utilisé par Dieu, alors Dieu est obligé d'être responsable de sa vie. 왜 하나님은 11조를 강조하셨을까요? Pourquoi est-ce que Dieu a insisté sur le dîme? 심지어는 6절에서는 하나님께서 도둑질했다고 얘기합니다. En plus, dans verset 6, on dit qu'on a volé sur des choses qui 너희가 appartiennent à Dieu. 하나님의 것을 도둑질하였다라고 얘기합니다. On dit que dans verset 6, vous avez volé des choses qui appartiennent à l'Éternel. 10절에는요, 우리가 하나님을 시험하면 안 되거든요. Dans verset 10, il ne faut pas que nous mettions Dieu à l'épreuve. 이건 테스트의 말 그대로 정말 하나님을 시험해 보란 얘기예요. Ce mot, c'est vraiment tester Dieu. 쉽게 말하면은 11조 가지고 하나님을 테스트해 보란 얘기. Autrement dit, dans ce verset, on nous demande de tester Dieu avec le dîme. 하나님이 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. Et on nous demande de regarder si Dieu ne verse pas des choses de manière en abondance. 여러분들 11조가 어떻게 시작됐는지 아십니까? Est-ce que vous savez comment est-ce que le dîme a commencé? 하나님께서 이스라엘 백성들에게 가나안 땅을 주셨거든요. Dieu a donné le territoire Canaan au peuple Israël. 이스라엘에는 12지파가 있습니다. Dans le peuple Israël, il y a 12 tribus. 그 12지파한테 전부 다 땅을 기업으로 나눠줬어요. Donc on a divisé les territoires pour donner ces territoires aux tribus. 근데 한 지파에게는 기업을 주지 Mais 않았습니다. il y a une seule tribu qui n'a pas pu recevoir de territoire. 그 지파가 바로 레위 지파입니다. Ces tribus, c'est les Lévites. 그 레위 지파가 하는 일이 뭐냐? Alors, quelle est la fonction des Lévites? 성막, 성전, 하나님께 예배 드리는 일만 전적으로 하도록 En fait, 맡긴 거예요. les Lévites s'occupent de toutes les fonctions qui sont en lien avec le temple, le tabernacle, autrement dit, faire le culte. 등불을 끄지 않게 했다니까요. Il leur a demandé de ne pas il leur a demandé à ce que cette temple, 그리고 예배 드리는 제사 드리는 모든 일들을 레위 지파가 다 감당하는. cette lampe ne s'éteigne pas et que ils sont occupés de toutes les fonctions du culte. 그러니까 이 사람들이 농사 지을 시간이 없단 말이에요. Et donc les Lévites n'ont pas le temps d'aller faire de l'agriculture. 그러니까 레위 지파의 땅을 이 다른 지파에 다 나눠준 거예요. Et donc ils ont distribué le territoire qui était normalement attribué 그러니까 aux Lévites. 그 중에 일부는 내게 아니에요. Et donc une partie de leur territoire n'appartient pas en 레위 fait 지파 거예요. à leur tribu, mais appartient à la tribu des Lévites. 그래서 레위 지파가 전적으로 하나님을 섬기는 일을 하고 그리고 성도들을 위해서 계속 등불을 끄지 않고 기도할 수 있도록 그렇게 한 거예요. Et donc il a demandé aux Lévites de ne pas s'arrêter de prier et les autres tribus de donner le dîme. 그래서 11조 안 하면 도둑질 했다는 C'est 얘기를 pour 하는 ça 거예요. que la Bible dit que si on ne fait pas de dîme, c'est le fait de voler. 여러분들 내 걸 드리는 게 아니에요. Je ne suis pas en train de donner les choses qui 원래 m'appartiennent. 하나님이 내게 맡겨 주신 거예요. Ce sont des choses que Dieu nous a confiées. 레위 지파의 몫을 맡겨 주신 거라니까요. Autrement dit, Dieu nous a confié les choses qui étaient normalement attribuées aux 지금도 Lévites. 그 원리는 통해요. Et ce principe est le même aujourd'hui. 10가정 정도가 모이면은요. 여러분들 목회자 한 명 살리고 선교사 한 명 파송할 만큼의 응답을 받아야 되는 거예요. Lorsqu'on a 10 familles, en fait, on doit recevoir une réponse de payer le salaire du pasteur et envoyer les missionnaires dans notre pays. 그게 11조의 의미라니까요. C'est la signification du dîme. 그래가지고 진짜 전도 선교하도록 하나님께서 교회를 축복하시는 거예요. Et c'est comme ça que Dieu fait l'œuvre de l'évangélisation et de la mission et bénit l'Église. 초대교회 성경을 보면요. 11조 얘기가 안 나옵니다. Si nous regardons l'Église primitive, il n'y a pas d'histoire de dîme. 근데 여러분들 그 11조를 안 한 게 아니에요. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait de dîme, 그때는요. 전 재산을 드려버렸어요. parce qu'à l'époque, ils ont donné toutes leurs richesses. 예수 믿는다고 직장에서 잘리고 하니까 재산 있는 사람들이 자기 재산 다 팔아갖고 드려서 같이 나누고 전도했다니까요. Parce que comme ils ont perdu leur travail, alors parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, tous ceux qui avaient de la richesse, ils ont tout donné, ils ont partagé ensemble. 우리 렘넌트들은 이 정도 응답 받으면 좋겠습니다. Et je veux que les remnants reçoivent autant de réponses. 우리 렘넌트들이 드리는 11조 가지고 교회가 살고 선교사 파송할 만큼 응답 받으시면 Des réponses à tel point que le dîme des remnants puisse envoyer des missionnaires, puisse restaurer l'Église. 세 번째입니다. 여호와 날을 회복하라고 말씀하십니다. Troisièmement, on demande de restaurer le jour du 오늘 Seigneur. 읽었던 본문입니다. C'est donc les versets que nous avons lus. 여호와의 날이 이럴 것이라고 말씀하고 있습니다. On dit que le jour de l'Éternel va arriver. 교만한 자와 악을 행하는 자는 다 살라지 지푸라기 같이 살라질 것이라고 말씀하고 있습니다. On dit que tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume,
그러나 내 이름을 경외하는 너희에게는 공의로운 해가 떠올라서 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. 치료하는 광선을 비추리니. Et la guérison sera sous ses ailes. 할렐루야. 여러분들 이 빛이 비춰줘야 되는 Il 거예요. faut que cette lumière soit sur nous. 우리 주일날이 그날이 돼야 됩니다. Et le jour du Seigneur doit être ce jour. 여러분들의 정식기도 시간이 그날이 돼야 Il 됩니다. faut que notre heure de la prière, ça doit être cette 어둠 heure-là. 가운데 있으면서도 어둠이 깨닫지를 못한다 그랬어요. On dit que les ténèbres étaient, on dit qu'on est sur les ténèbres, mais on n'a pas compris qu'on était sur les ténèbres. 근데 이 복음의 빛이 비춰지면은 내 가운데 구석지에 숨어있던 어둠이 드러나는 거예요. Mais lorsque cette lumière de l'évangile est éclairée sur moi, toutes les ténèbres qui se cachaient en moi vont être chassées. 드러나는 정도가 아니고 치유가 Et 돼버려요. non seulement qu'ils seront chassés, mais tous les points faibles que nous avons seront guéris. 할렐루야. 여러분들이 진짜 치유의 축복을 누리게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et donc je vous bénis de vous réjouir de cette bénédiction de la guérison. 어쩌다 가난할 수 있습니다. On peut se trouver à une situation pauvre, 그러나 대대로 가난한 건 저주입니다. mais quand on est pauvre de génération en génération, c'est une malédiction. 어쩌다 몸이 아플 수 On 있습니다. peut se trouver à une situation où on est malade, 그러나 계속해서 아픈 거는 저주입니다. mais si on continue d'être malade, c'est une malédiction. 그게 어둠입니다. Ce sont les ténèbres. 가정 가문에 끊어지지 않는 대대로 대물려서 내려오는 그 저주들 있잖아요. Quand il y a un problème qui se transmet de génération en génération dans une famille, 우리 가정 가문에 떠나지 않는 그런 저주들 있잖아요. il y a certaines malédictions qui ne quittent jamais notre famille. 그게 어둠입니다. Ce sont les ténèbres de Satan. 어떻게 치료되는지 아세요? Comment est-ce qu'il faut guérir? 빛이 비춰져요. Il faut éclairer la lumière. 생명의 빛이 들어가야 Il 돼요. faut éclairer la lumière de la vie. 그래야 치유가 되는 C'est 거예요. comme ça que ça sera guéri. 하나님은 우리를 통해서 그 가정 가문 내 개인 다 치유하기를 Et 원하시는 거예요. Dieu veut guérir de la même sorte notre vie personnelle, la famille et les terrains que nous 그날이 sommes. 여호와의 날입니다. C'est ça le jour de l'éternel. 그날이 하나님께서 예비하신 날입니다. C'est ça le jour que Dieu a préparé. 하나님의 절대 시간표입니다. C'est ça le calendrier absolu de 왜 l'éternel. 우리가 모여야 됩니까? Pourquoi est-ce que nous nous réunissons? 왜 우리가 집중 신앙을 해야 됩니까? Pourquoi est-ce que nous faisons l'Institut 하나님께서 d'évangélisation? 예비하신 날입니다. Parce que c'est un jour que Dieu a préparé. 준비하신 날입니다. C'est un jour que Dieu a préparé. 하나님은 언제든지 역사할 수 있지만 하나님의 날이 있습니다. Dieu peut agir à n'importe quel moment, mais il y a des jours que Dieu a préparé. 하나님의 시간표가 있어요. Il y a le temps de Dieu. 여러분들 다음 주에 우리 토요일부터 집중 신앙을 하는데 혹시 있잖아요. 시간 되는 분들은 그냥 다 나오세요. Alors si nous avons l'Institut d'évangélisation du samedi de la semaine prochaine, et si vous avez le temps, vous pouvez tous venir. 될 수 있으면 등록해갖고 제대로 응답 받는 게 좋습니다. Alors le mieux, ce serait de s'inscrire et de recevoir les vraies réponses. 그러나 또 우리 교회에서 하니까 여러분들 다 나오세요. Mais si, comme ça sera ici dans ce lieu, donc vous pouvez tous venir si 시간 vous 될 때 avez le 오면 돼요. temps. Dès que vous avez le temps, vous pouvez venir. 그래갖고 진짜 하나님의 능력 속으로 들어가면 돼요. Et essayez d'entrer dans la puissance de Dieu à partir 그래서 de 여러분들 cette 은혜를 occasion. 먼저 받아야 회복이 돼서 다음에는 또 정상적으로 인도를 받을 거 Il 아닙니까? faut d'abord recevoir la grâce et restaurer les choses pour être conduit de manière correcte. 여러분들 또 4장 3절에는 이렇게 말씀하고 있습니다. Et on dit dans verset 3, 또 너희가 악인을 밟을 et 것이니. vous foulerez les méchants. 할렐루야. 여러분들 결국은 흑암이 꺾여야만 여러분들 승리할 수가 있다니까요. Autrement dit, il faut d'abord chasser les ténèbres pour avoir la victoire. 그날을 주시겠다는 거예요. Donc Dieu nous a promis cette journée. 여러분들 가정 가문을 무너뜨리고 있고 산업을 무너뜨리고 있는 사단의 권세를 꺾는 날을 주시겠다는 거예요. Dieu nous promet un jour où nous allons chasser les ténèbres qui sont en train de saisir notre vie, notre 4장 travail. 5절에는 우리가 크고 두려운 날이 이르기 전에 너희를 건지실 것이고 승리하게 하실 것이다. Et Malachie chapitre 4 verset 5, on dit qu'il nous sauvera et il nous donnera la victoire avant que le jour de l'Éternel arrive. 그래서 구원받은 우리에게는 마지막 때가 구원의 날이 되는 것이고 Et donc à nous qui sommes sauvés, le dernier jour, ça sera le jour du salut. 하나님을 대적하는 자에게는 심판의 날이 되는 Mais 것입니다. pour ceux qui s'opposent à Dieu, ce sera le jour de jugement. 저와 여러분들에게 승리하는 축복을 주시겠다고 Donc 약속하셨습니다. Dieu nous permet toujours la victoire. 결론입니다. C'est la conclusion. 이 응답을 받으면은 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라. Si vous recevez cette réponse, vous sauterez comme des veaux d'une étable. 외양간에 갇혀 있다가 밖으로 나온 송아지가 어떻게 뛰다니는지 압니까, 여러분들? Est-ce que vous savez comment est-ce qu'un veau saute quand il est sorti de l'étable? 너무 좋아가지고요, 펄떡펄떡 뛰다닙니다. Il est très content, il saute. Il saute. 여러분들 우리가요 신앙생활 하면서 예수 믿으면서 이 기쁨과 이 축복을 맛봐야 된다니까요. Dans notre vie chrétienne, il faut expérimenter ce genre de joie. 조금 잘하고 조금 괜찮아지고 이 정도가 아니라 하나님이 주시는 은혜와 축복이 너무 감사하고 기쁘고 이 깨달아서 가지고 정말 기뻐 찬양하며 주님께 영광 돌리는 이 기쁨을 맛봐야 Ce n'est 된다니까요. pas simplement d'avoir une petite émotion, petite
bénédiction, mais être en joie, en abondance dans Dieu et expérimenter la grande bénédiction de Dieu. 그래서 결론으로는 하나님이 말라기와 구약 전체의 메시지를 통해서는 구원받은 하나님의 자녀를 렘넌트로 영적 서밋으로 세울 것이라는 약속입니다. Et donc, en conclusion, le message de Malachie, c'est le message qui dit que Dieu va établir les enfants de Dieu et les remnants comme des sommets spirituels. 그래서 여러분들은 서밋으로 세울 것이기 때문에 서밋의 시간을 가지시기 Et 바랍니다. puisque vous serez au sommet spirituel, il faut avoir un temps où nous allons essayer de monter au sommet. 할렐루야. 우리 집회에 참여하는 분들도 너무 이렇게 분위기에 들떠지 말고요. 서밋의 시간을 가지시기 Et pour ceux qui participent à la conférence, ne soyez pas emportés par l'ambiance, mais essayez d'être au sommet spirituel. 바랍니다. 말씀 절대 놓치면 안 됩니다. Il faut jamais perdre le message. 그 말씀을 내 걸로 만드는 시간을 꼭 가져야 됩니다. Il faut avoir des temps où la parole devient la nôtre. 그래서 프랑스와 유럽을 살릴 수 있는, 담을 수 있는 그릇을 우리가 준비하십시다. Et finalement, dans le but de préparer le vase pour contenir l'évangélisation de la France et de 그릇이 l'Europe. 준비돼야 하나님의 축복을 담을 거 아닙니까? Il faut préparer le vase pour contenir la bénédiction de Dieu. 할렐루야. 여러분들에게 그런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je veux bénir d'avoir cette bénédiction dans votre vie. 기도하십시다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné cette grâce d'avoir ce culte. 우리를 치유하실 치유의 메시지를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné la parole qui nous guérit. 우리에게 참된 예배가 회복되도록 역사하여 주시옵소서. Permets-nous de restaurer le vrai culte. 참된 11조가 회복되고 여호와의 날이 회복되도록 역사하여 주시옵소서. Permets-nous de restaurer le jour de l'Éternel. Permets-nous de restaurer le dîme. 하나님께서 함께하는 이 비밀이 모든 성도들에게 있는 현장에서 시작되도록 역사하여 Que 주시옵소서. cette bénédiction d'être avec Dieu soit sur tous les terrains où les membres d'Église sont présents. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amen.